सरदार तेरी दस्तार पे लानत। मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के कातिल 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। तुम जीत कर भी हार गए, तुम ऐसे हारे, और हम हार कर भी जीत गए, हम ऐसे जीते। आज हम बात कर रहे हैं उम्मे रुबाब, जो कि 8 साल से एक केस चल रहा था और जो फैसला हुआ है वो सब आप लोगों के सामने है। मगर हम रहते हैं पाकिस्तान में, और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, खुदा का बनाया हुआ, जहाँ पर सारे वसाइल अवेलेबल हैं, सारे वसाइल मौजूद हैं। मगर इस मुल्क को चलाने वाले, इस निज़ाम को चलाने वाले वो लोग सही नहीं है। हमेशा बोलता रहता हूँ, इस जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ उम्मे रुबाब अकेली डटी रही, 8 साल तक लड़ती रही, और उस बच्ची को ये यकीन है कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलेगा। हालांकि रोज देख रही होगी सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता। ये वडेरों का निज़ाम है, ये जागीरदारों की जायदाद है, ये जागीरदारों की प्रॉपर्टी है। ये आप और हमारे जैसा यहाँ पर उनको इंसाफ मिलने की तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। 8 साल से बेचारी अकेली लड़ती हुई एक लड़की, जिसके वालिद को, चचा को, इनके घर वालों को कत्ल कर दिया गया। और कौन अहमक होगा जो अपने रिश्तेदारों का, अपने बाप का कत्ल का इल्जाम किसी अहले गिरे पे लगाएगा? जाहिर बात है जो लोग उसके अंदर मुलविस होंगे उनके ऊपर ही लगाएगा ना इल्जाम। और इल्जाम क्या, वो तो बोल रही कि मेरे पास पक्के शवाहिद मौजूद है। मगर हमारे यहाँ आपको पता है अदालतें बिकती हैं, ज़मीर बिकते हैं, तुम दाम तो लगाओ, यहाँ पर इंसाफ बिकते हैं। तो यही उम्मे रुबाब के साथ भी हुआ है। और मैं राहिब अली सुमरो बहैसियत सिंधी इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ कि पाकिस्तान, आपको पता है कि मैं वो सिंधी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो कभी भी किसी वडेरे के सामने झुक कर नहीं मिला। जब मैं गांव में था, आज से कोई बहुत साल पहले, 15 साल पहले की बात होगी, जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे गांव में जब ये वोट का सीजन आता था, वोट मांगने आते थे जागीरदार, वडेरे, बहुतार, सरदार, सब झुक के मिलते थे, पाँव पे हाथ रख के मिलते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस टाइम से मुझे शऊर दिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा हाथ मिलाता था, झुकता नहीं था उनके सामने, क्योंकि अल्लाह ने ये बात अकल में डाल दी थी कि बेटा ये वडेरे हैं, ये जागीरदार हैं। और समझ भी अल्लाह हर किसी को नहीं देता, किसी को ही देता है। और मैंने इस चीज़ को एनालाइज कर दिया कि सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं ये लोग, और काम तो कुछ करवाते नहीं है। खैर वो बहुत पुरानी बातें थी, मगर जो इंसाफ मिलना था ये था उम्मे रुबाब को, वो नहीं मिला। मगर वो एक बहादुर लड़की, वो एक लेडीज, वो ऐसी लेडीज है, मैं समझता हूँ वो ऐसी लड़की है, मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान की हर लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, डट जाना चाहिए। क्या उम्मे रुबाब को इंसाफ मिलेगा? क्या वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेगी तो क्या उसको इंसाफ मिलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता, जो कि मुझे नहीं लगता, कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहकर इंसाफ की तवक्को करनी चाहिए जहाँ पर। और अच्छा ये देखें, बड़ी इबरत वाली बात ये थी, और मुझे जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी वो बात ये थी कि जो जश्न मनाया गया, वो जश्न आप लोगों ने देखा, वो जश्न बता रहा था कि हम कातिल हैं भाई, हम कातिल हैं। और फिर जश्न मनाने के बाद ये कह देना कि हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं, हमने उनको मना किया था, हमने उनके लिए एक्शन लिया। तो भाई खुदा का कुछ खौफ करें आप लोग यार, खुदा का खौफ करें। कहाँ पर आप लोग पाकिस्तान को लेकर आ गए हैं, और सिंध की तबाही के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ वडेरों का है, जागीरदारों का है, इसी निज़ाम का है। और इस निज़ाम के खिलाफ बोलते बोलते बहुत से लोग शहीद हो गए, बहुत से लोग मारे गए। उम्मे रुबाब के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है, हो सकता है इसके पीछे भी कोई इस तरह की कहानी हो। और मैं ये समझता हूँ कि उम्मे रुबाब की भी जान को भी खतरा है, और क्योंकि वो वडेरों के खिलाफ लड़ रही है, जागीरदारों के खिलाफ लड़ रही है, उन लोगों के खिलाफ लड़ रही है जिनके हाथ में निज़ाम है, जिनके हाथ में अदालतें हैं, जिनके हाथ में इंसाफ है। उनके खिलाफ लड़ना अपनी जान को दाव पे लगाना है। मगर पूरे पाकिस्तान ने, पूरे सिंध ने, पूरे बलोचिस्तान ने, पंजाब ने, KPK में, हर जगह उम्मे रुबाब का साथ दिया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक कौम में, एक यूनिटी हैं। उम्मे रुबाब का साथ दें और दुआ करें, और मैं भी दुआ करता हूँ कि उम्मे रुबाब आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और यहाँ पर ये तवक्को नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में इंसाफ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर दुआ ये है अगर आपको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत में आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है, अल्लाह की अदालत में आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और इन मुजरमों की, इन कातलों की वहाँ पे बहुत सख्त पकड़ हो गई। 8 साल से वो लड़ती मासूम लड़की, और उसको इंसाफ क्या मिला वो आप सब लोगों ने देख लिया। और ये इस बात का
यूं समझेंगे آپ کو ہم کو سب کو بتایا گیا کہ یہ انصاف صرف اور صرف وڈیروں کے لیے ہے, جاگیرداروں کے لیے ہے. پاکستان کے اندر رہ کر انصاف کی توقع بالکل بھی نہیں کرے, کیونکہ انصاف وہ بندہ خرید سکتا ہے جس کے پاس خریدنے کے پیسے ہوں, جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہو, جو وڈیرا ہو, جو سردار ہو, جو نظام کو چلانے والا ہو, جو نظام کو لگام ڈالنے والا ہو, جو جہاں دل چاہے اس کو ادھر موڑے ادھر موڑے, سواری کی طرح جب جس کا دل رک چاہا اس کو پھیر دیا, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح. اور میں بتانا چاہوں آپ سب کو کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا تو یہ پھر آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا وڈیروں پہ, جاگیرداروں پہ, جنہوں نے سندھ کو لوٹا, جنہوں نے سندھ کو تباہ و برباد کیا. یہ وہی نظام ہے جس کے نظام کے تحت بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. میں چاہتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت ذلیل کرے, بہت رسوا کرے, اور جو مظلوم ہیں خاص کر کے عمر رباب, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف دلوائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ عمر رباب کو انصاف ملنا چاہیے. اور آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیا عمر رباب کو انصاف ملے گا. حقیقت جب بھی ہوگی آشکار ضرور ہوگی, مگر بظاہر مجھے یہی لگتا ہے کہ عمر رباب کے باپ کے, دادا کے, چچا کے جو قاتل ہیں وہ یہی لوگ ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. انہوں نے ہو سکتا ہے عدالتیں خریدی ہوں, مگر اللہ کی عدالت جہاں پر 1 روپے کی بھی سفارش نہیں چلے گی, اس عذاب سے ڈریں, اس عدالت سے ڈریں. اور سندھ کے عوام کے لیے میں ایک میسج یہی دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ سرداری نظام کے لیے ایک ورڈ یوز کریں, سردار تیری دستار پہ لعنت, سردار مائی فٹ. جشن جس طرح منایا گیا, جس طرح اسلحے کی نمائش کی گئی, جس طرح گولیاں برسائی گئی, یہ صرف اور صرف واضح پیغام دیا گیا آپ کو اور ہمیں کہ ہم ہیں بھائی, ہم, آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ ہے اسلحہ, یہ ہے پاور. کس طرح جشن منایا گیا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ظاہری بات ہے قاتلوں کو جہاں پر سزا ہونی چاہیے تھی اور وہاں پر رہائی ہوگی, باعزت بری کہلائیں گے, تو پھر تو جشن تو ہوگا نا. پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح بھائی اسلحے کی نمائش کی جائے گی, گولیاں برسائی جائے گی, تاکہ آپ کو یہ واضح میسج جائے اگر آپ نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کا کیا حشر ہوگا, آپ دیکھ لیں. ایک بڑی اچھی بات جو کہ عمر رباب کی مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اس بیچاری لڑکی نے یہی کہا کہ انصاف 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 میرا حق ہے اور مجھے انصاف ملنا چاہیے. کہ یہ نظام, یہ ریاستی عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے, میں اس کو فیصلے کو چیلنج کروں گی, میں ہائی کورٹ جاؤں گی, انشاءاللہ انصاف میرا حق ہے وہ میں لے کے رہوں گی. جب بھی آپ اس کی بات سنیں کہ وہ پازیٹیو ہی بات کرتی ہیں بھائی کہ مجھے انصاف چاہیے, میں عدالت میں جاؤں گی, میں ہائی کورٹ میں جاؤں گی, میں سپریم کورٹ میں جاؤں گی. کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلحہ اٹھاؤں گی, میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر خون کا بدلہ خون لوں گی, بولا اس نے نہیں, کبھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ یہی تو ایک پڑھے لکھے طبقے کی نشانی ہے کہ وہ انصاف مانگ رہا ہے. اگر کوئی انصاف مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ماحول خراب ہوتا ہے, جو آج کل ہمارا معاشرہ جس تحریش پہ پہنچا ہوا ہے, اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ بھائی عدالتوں میں انصاف ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے تو انصاف ہی بیچ دیا ہے. ضمیر تو پہلے ہی بیچ چکے تھے آپ لوگ, اب انصاف بھی بیچ دو, پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دو اور آپ انتظار کریں پھر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے.